La trêve fragile issue des accords de Doha semble vaciller. Depuis 48 heures, l'Est de la République démocratique du Congo est le théâtre d'une reprise violente des hostilités. Des affrontements à l'arme lourde et des frappes aériennes ont été signalés dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, marquant une intensification significative du conflit opposant les forces armées de la RDC au mouvement AFC M23. Le point de friction majeur est en cours dans la région de Minambwe, au Sud Kivu. Selon plusieurs sources locales et les déclarations officielles du mouvement rebelle, le secteur de Mukoko et ses environs ont été la cible de bombardements par drone. L'AFC M23 a immédiatement réagi par voie de communiqué, dénonçant visant, selon eux, des positions militaires. Les Rwandais accusent ouvertement Kinshasa de violer le cessez-le-feu de Doha et de mépriser le droit international humanitaire. De son côté, l'état-major des FARC n'a pas encore émis de commentaires officiels sur ces frappes spécifiques, bien que des sources sécuritaires mentionnent des opérations ciblant des positions occupées par la coalition M23 RDF. Une ligne de front étendue du mont Mitimba à Masisi. Les combats ne se sont pas limités aux frappes aériennes. La journée du dimanche 11 janvier a été marquée par des affrontements terrestres de haute intensité. La société civile rapporte des heurts violents au mont Mitimba, ainsi que dans les localités de Nabukuma et à l'est de Mikange. Aucun bilan humain n'a pu être établi de source indépendante pour le moment. Des détonations d'armes lourdes ont secoué la chefferie de Luindi, particulièrement à Kalambi, plongeant la population locale dans l'incertitude. La pression reste constante dans le territoire de Masisi. Les villages de Kibande et Kimboo, situés à proximité immédiate de la cité de Kazinga, ont été le théâtre de combats opposant les FARC, appuyés par les milices Ouazalando, aux unités de l'AFC M23. Après une journée de dimanche particulièrement meurtrière sur le plan tactique, un calme relatif est observé sur le terrain ce lundi 12 janvier. Cependant, ce silence est perçu par les observateurs comme une pause stratégique plutôt que comme une volonté de désescalade. La multiplication des violations mutuelles des accords de Doha inquiète la communauté internationale. Alors que chaque camp se rejette la responsabilité de l'initiative des tirs. La situation humanitaire dans les zones de friction demeure préoccupante, les déplacements de population fuyant les zones de combat s'intensifiant à chaque nouvelle détonation. Sakaza tuje konti istemeje miziga rero twizere kudahwema kudukurikirana gatanu ku kandi tuje kugira ngo tukumenyeshe rero update tukaba tuje tuvuga ku mirwano ya mirise rero zitandukanye z'abazarendo zikomeje gufatanya na FARDC mu kurwana intambara ikomeye ku gisirikare cy'igihugu cy'u Rwanda kiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Societe civile ikaba imaze kutumenyesha amakuru ya affrontement zikomeje kuba muri Fizi cyane mu misozi ya muri village za Nabukuma ndetse no mu bice byerekera hariya muri Abala secteur ya Nganja ni mu burasirazuba rero bwa village ya Mikenge. Hakaba rero bilan kugeza ubu ngubu ari abarwanyi bagera muri 13 b'igisirikare cy'u Rwanda bamaze kuharasirwa ndetse n'abarwanyi bagera muri 7 ba FARDC n'abazarendo bombi hamwe batakaje abasirikare kugeza ubu. Izindi ntambara cyangwa se izindi komba ziri kumvikana muri Karambi muri chefferie ya Rwindi muri territoire ya Mwenga. Rero situation sécuritaire ikabikomeje kugenda igaragara yuko yuzuye amadetonation y'igisirikare kiri gukoresha imbunda ziremereye n'izoroheje muri Nord Kivu. Affrontement zikaba zikomeje kopoza FARDC n'abazarendo bafatanya rero mu kwataka position z'igisirikare cy'u Rwanda na ziriya position za brigade z'u Rwanda ziyise M23 ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri village za Kibande muri village za Kimboho kilometero 3 rero uvuye kuri site ya Kazinga nkuko aya makuru twe twamaze kuyabamenyesha. Ni mu gihe kuri uyu wa 12 janvier 2026 aribwo intambara zikomeje rero tena ikaba ikomeje kugenda iba rero urusasu gusa. Affrontement zikaba kandi zikomeje kugenda zikomera mu gihe hari amasezerano yasinywe yaba yidoha yaba aya Washington, byose bikaba bikomeje kugenda biviyorwa ku manywa y'ihangu, ari nako abaturage bakomeza kugenda bagira ibibazo cyane. Abaturage bakomeje kugenda bahura n'akaga n'abaturage bo muri groupement za Kamuronza muri Nord Kivu nabo bakomeje guhura na insécurité nyinshi ikomeye. Aho busanzwe ni muri 2027 gusa uvuye mu mujyi wa Goma. Mu byukuri rero hakaba hari amakha agera kuri 4 cyangwa se cases zigera kuri 4 z'ibibazo bikomeje kugenda biba. Igisirikare cy'umutwe wa M23 kiri gukubita amasasa abaturage mu bice bya Kimoka ndetse no muri Sake, aho rero abaturage bakomeje kugenda basaba ubufasha
ubufasha bushoboka bwa MONUSCO kugira ngo ibashe kubakiza ndetse no kubadefanda. Abaktiviste ba societe civile bo muri biriya bice bakaba bakomeje kuvuga yuko abasaya bakomeje kugenda baba benshi, ndetse ibi bitero baterwa umutwe wa M23 bikorudona kugira ngo wibasire bamwe mu bantu bakomeye bari muri biriya bice, cyane cyane babeshyerwa yuko cyangwa se bashinjwa yuko baba bakorana n'ikizarendo. Kugeza ubu ngubu kandi hakaba hakomeje kugaragara ibi bikorwa byo kwataka rero aba baturage, nyamara aba baturage bo bavuga yuko barengana. Si ibyo gusa kandi nanone FARDC zikaba zikomeje nazo zirwana urundi rugamba zihanganyemo n'iyindi mitwe. Muri communique de presse yagiye hanze kugeza ubu ngubu hakaba FARDC zamaze gutangaza yuko ibukama muri province ya Horumami hagaragaye ama atake ya Mayimayi Zulu, nayo rero babashije kuyimetiriza. Iyi communique rero ikaba yasohowe n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Baravuga yuko rero babashije kunetraliza abarwanyi bagera kuri 3, ndetse kandi bakaba bamaze kugezwa mu maboko ya FARDC. Komandoma ya FARDC ikaba ihamagarira abaturage bo muri Bukama ndetse no mu bindi bice bihakikije kugerageza kuba calme, kubera yuko igisirikare gikomeje kurwana mu buryo bukomeye mu rwego rwo kugarura umutekano. Ni mu gihe kandi tubagenda tumaze kubibutsa bwa mbere yuko hari baba zarendo bamaze gucakira wa mugide w'igisirikare cy'u Rwanda muri biriya bice, aho rero video yabo twayigushyiriye rero kuri page yacu ya Facebook, ushobora kugenda ukayibona, ariko amajwi yayo tuyagushyiriye ahangaha. Turakunda rero komeza ukurikirana isakaza tuje konti systeme jamais égalé. Turagaruka mu kanya. Isakaza tuje konti systeme jamais égalé tuje kugira ngo tuguhe izindi updates. Kugeza ubu rero abareberi b'igisirikare cy'u Rwanda bakorera ku butaka bwa Kongo nka M23, pozisiyo zabo zo muri Mpeti no mu bice bya Runakindi muri groupement ya Kisimba muri teritwari ya Walikare, niho rero hakomeje kugenda hagaragara renforcement zikomeje kugenda zikorwa. Amakuru avikarembe aravuga yuko amakamyo atwaye abasirikare akomeje kwinjira muri Mpeti muri metero 18 uvuye kuri site strategique ya Pinga. Aya groupe y'amamodoka akomeje kugenda yuzura yinjira kuri kiriya gice, ndetse akaba yavuye muri Karembe kuva rero mu matariki ya 7 nibwo yatangiye gutunda aba basirikare aberekeza hariya. Secrétaire administratif wa groupement ya Kisimba akaba akomeza gukonfirma yuko rero kugeza ubu ngubu objectif y'iki gisirikare cy'u Rwanda ari iyo kuransa rero ama offensive akomeye kuri site strategique ya Pinga mu rwego rwo kugerageza kuhafata, kubera yuko bakomeje kuhahigira igihe kinini. Renfort ammunition anome ikaba ikomeje, ndetse ikaba ikomeje nyuma y'ama attaque y'abareberi bagiye bakora cyane cyane kuri ziriya position z'igisirikare cy'abazarendo n'igisirikare cya FARDC muri Mahanga hafi ya Mpeti, ariko igisirikare n'abazarendo babashije gusunika bazonga cyane igisirikare cy'abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda. Ni mu gihe kandi izi ntambara uko zikomeza ari nako Tshisekedi yari yahuye na Joao Lorenzo, bikaza kuza kurangira rero hatangajwe cessez-le-feu, ariko bikanavugwa yuko hakomeje kugaragara degradation y'amahoro ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyuma President Felix Tshisekedi akaba yagarutse, ariko President Joao Lorenzo akaba ubu ari we muyobozi wa Union Africaine yavuze yuko mu by'ukuri ababajwe kandi ari preoccupé mu buryo bukomeye kubera situation y'umutekano urasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeza kugenda yangirika. Muri declaration yakoreye i Rwanda, sekreteri rero wa President wa Angola akaba yamaze kuvuga yuko mu by'ukuri hakomeje kugaragara kutanyurwa ndetse n'amakenga akomeye kubera situation ikomeje kuba ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. President Angola yavuze yuko hakenewe cessez-le-feu immédiat ndetse ari inconditionnel hagati y'abakomeje kurwana, igisirikare cy'u Rwanda n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aravuga yuko resolution pacifique ariyo igomba kuba privilegiée, ndetse Felix Tshisekedi akaba yarari Rwanda bakaba bavuganye byinshi, ndetse
ndetse iyi occasion yahuye na mugenzi we bakaba bakomeje kuvuga kuri sije zijyanye n'umutekano burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi sequence diplomatique ikaba rero iri muri contexte yo gukomeza kwita ku kibazo gikomeje kugenda kizonga akarere ka Sud Kivu, Nord Kivu ndetse n'ibindi bice bikomeje kototerwa. Kinshasa irarega igihugu cy'u Rwanda rero kugira uruhare mu gufata ibice binini no gukoresha ingufu za gisirikare mu rwego rwo kwangiza umutungo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe abaturage benshi bakomeje guhungira mu Burundi, ari nako kandi nanone niyo ministeriyeri y'akarere kose igomba kuba ku ya 8 kugeza ku ya 10 muri Livingstone muri Zambia. Tukaba dutegereje tukazakugezaho gatanu ku kandi uko bizakomeza kugenda bigenda. Iriya nama tuzaba tuyirimo kugeza ubu, kandi nanone hakomeje kugaragara blocage y'amataxi moto Goma Masisi muri kare hariya ho ntago hakinyurwa, ndetse bimaze kumenyerwa n'abaturage bahariya kugeza ubu. Kandi nanone abantu 13 bakaba aribo bakomeje kugenda batangazwa yuko bishwe inyuma rero y'ibitero bikomeje kugenda byibasira biriya bice byo muri Maniema, ndetse ibiro bya OCHA bikaba bikomeje kugenda bitangaza iki kibazo uko kigenda gikura. Abantu bicwa umunsi ku munsi, ndetse nta mpamvu. Justice extrajudiciaire ikaba ariyo ikomeje gukoreshwa n'igisirikare cy'u Rwanda ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Twabibutsa kandi yuko Lieutenant Colonel Mark Azukai Mongba niwe wabaye porte-parole interimeri w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyuma yuko rero General Major Sylvain Kange akuwe ku mirimo ye. Turakomeza tugukurikiranire rero gatanu ku kandi. Isakaza tuje konti systeme Jean Zigari turagaruka mu kanya.